अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस थोड़ी सी बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं सर्च कर रही थी कि आखिर ये इतना बड़ा जो क्राइसिस आया कोरोना वायरस का, और इसकी वजह से सारे लोगों की, ज़्यादातर लोगों की जॉब्स गई हैं, लोगों के काम ख़त्म हुए हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, सारे वर्ल्ड को, सारी दुनिया को इस पेंडेमिक का शिकार होना पड़ा। तो इसकी कुछ वजूहात देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, और इसके लिए अब डिप्रेशन को दूर करने के लिए, क्योंकि लोगों की जॉब्स जब चली गई हैं तो लोग इतने डिप्रेस हो गए हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और बिल्कुल उनकी सुध-बुध ही गायब हो गई है। क्योंकि कई लोगों से मैंने बात की, उनके पास कोई मतलब उनके पास कोई वजह ही नहीं है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें और क्या नहीं करें। तो इसी कोशिश में मैंने एक छोटी सी ये सर्वे किया और इसका कुछ वजूहात पता चली कि आखिर ये क्यों हुआ और क्यों हमसे हमारा रब इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया, और क्यों हमारा रब हमसे हमें उसको कैसे राज़ी करना है। जब दुनिया में सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं, ये चीज़ का हमें यकीन हमेशा रखना चाहिए कि हमारा रब अगर हमसे नाराज़ हो रहा है थोड़ी सी देर के लिए, और वो मान भी बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि इस वक्त हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें हौसला नहीं अपना कम करना। इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने रब को मनाएंगे तो आपका रब आपके पास दौड़ता हुआ आएगा। कोशिश ये करनी है कि हम उसे मनाएं कैसे, समझना हमें ये है कि हम मनाएं कैसे उसे, क्योंकि जॉब्स देने वाला, ज़िंदा रखने वाला वही एक रब है, और अगर उसने जॉब्स ली हैं तो वो जॉब्स को या खुशहाली को वापस भी करेगा। इस वक्त एक पॉजिटिविटी हम लोगों को सबको सोचनी है कि अगर हम लोग की सेहतें तंदुरुस्ती है तो समझें ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इस क्राइसिस के टाइम पे। तो ढूँढने की बात ये है कि अगर हमारा रब हमसे नाराज़ है तो वो कौन-सी वजह या वजूहात है या रीज़न्स है जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ हो गया है और सारी इंसानियत से नाराज़ हो गया। कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो हमने अपनी खुशहाली के दौरान नहीं की और हम नेग्लेक्ट करते चले गए। ये जो पिक्चर्स अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे चल रही हैं, ये अभी की नहीं है, पेंडेमिक की नहीं है, ये तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले की पिक्चर्स हैं। तो आप इनको देख रहे हैं। देखिए, देखकर तो मेरा दिल इतना रो गया, परेशान हो गया कि इंसान कितना ज़्यादा अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, अपने सेल्फ़िश हो गया है कि अपने अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। कि गरीब बच्चा स्लम के एरियाज़ में अगर देखो आप लोग निकल के बाहर, खाना वहाँ फेंक देते हो, खाना उधर गटर में चला जाता है या फिर कूड़े के ढेर पे चला जाता है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि उसमें से चुन-चुन के लोग खा रहे हैं खाना, हत्ता कि जो वहाँ पर कभी एक इंतज़ार कर रहा है आदमी कि कुत्ता यहाँ से कब जाए और उसके ऊपर पेशाब कर रहा है वो, और वो धोकर या साफ़ करके वो खाना खाते हुए मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। तो ये सिचुएशन थी इंसान की, और जब ये हालत इंसान इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी अल्लाह ताला की तरफ से या रब की तरफ से या मालिक की तरफ से एक अज़ाब चलता है और वो सबको समेट के ले जाता है। शायद ये आप लोग इसको एक कोई लॉजिक वाली बात कहेंगे, लेकिन जब इंसान के सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो एक रब का दरवाज़ा खुलता है, और वो इंतज़ार करता है कि ये बंदा जो इंसान है, इसको मैंने इतनी मोहब्बत से बनाया था, तो कब ये लौटेगा मेरी तरफ और कब मुझसे माफ़ी मांगेगा और मैं कब इसको माफ़ करूँगा। क्योंकि जब उससे माफ़ी मांगो और वो काम करने के लिए अहद करो, वादा करो, प्रॉमिस करो उससे कि आइंदा आज से ही मैं शुरू करूँगा, जबकि आपके पास या किसी के पास या जिसके पास भी आज नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम कम है, लेकिन आज से आप कोशिश करें कि एक आदमी का खाना निकालेंगे और उसको अलग करेंगे
اور اس کو آج سے ہی وہی کھانا کھلائیں گے جو آپ خود کھانا پسند کرتے ہیں، اور اس کو دیں گے، اور دینے کی کوشش یہ کیجیے کہ ایسی جگہ دیجیے جو آپ کو جانتا نہ ہو، آپ اسے نہ جانتے ہو، آپ ڈھونڈ کے آئیے، ڈھونڈیے، دیکھیے۔ جب اس طرح کی کوشش آپ کریں گے نا کہ میں انجان انسان کو دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ، کوئی شکریہ، کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز رب کو پسند آتی ہے، جب انسان اپنے فائدے، اپنے لالچ کے لیے کوئی کام نہیں کرتا اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے۔ اور کھانا کھلانا تو بیسٹ 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 ہے۔ اس وقت جس کی بھی اندر ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، وہ اس چیز کو عمل میں لائے تو ضرور آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا اور پریشانی اور مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ یہ کام آپ کرنا آج سے ہی شروع کریے، نو میٹر کہ آپ کے پاس کتنا کھانا ہے کتنا نہیں ہے، جو آپ اپنے بچے کو کھلاتے ہیں اتنا تو ہو۔ کم سے کم یہ ایک انسان جو ایک سگریٹ پینے والا ہے وہ یہ سوچ لے کہ میں یہ سگریٹ 12 روپے کی ایک پی رہا ہوں، وہ پینا چھوڑ دوں اور بچا کر میں غریب گھرانے کی کسی کی کچھ تو مدد کروں۔ تو دیکھیں، آپ کے پاس آپ کی خوشحالی واپس آئے گی، آپ کے پاس جاب آئے گی۔ آپ یہ وعدہ کریں اپنے رب سے، مجھے بہت بڑا انسان بننا ہے، بہت بڑا امیر بننا ہے، بہت پیسہ کمانا ہے، اور وہ عہد کریں کہ آپ نے چیریٹی کرنی ہے، بہت زیادہ چیریٹی کرنی ہے۔ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں، اپنی فیملی، اپنے ٹاؤن کو، اپنے خاندان کو، اپنے ورلڈ کو، اپنے ملک کو، اپنے جہاں پر آپ لوگ رہتے ہیں ہوم ٹاؤن، وہاں کو، اس کے لیے کم سے کم سوچیں۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا جب آپ اپنے رب کے لیے یہ چیز کریں گے تو آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے۔ ڈپریشن کر کے، پریشان ہو کے، نہ خود پریشان ہو نہ دوسروں کو پریشان کرو، یہ ایک نیا ستم اپنے اوپر ڈھاؤ گے اگر اس طرح کی بات کرو گے تو۔ یہ بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت جب جو کرائسس ہو رہا ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ بس میں ہے تو صرف اپنے آپ کو سنبھالنا، اچھی تھاٹس اپنے آپ کو دینا، اور ہیلدی ماحول رکھنا گھر کا، گھر میں بالکل پریشانی نہ رکھنا، اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خوشحال رکھنا، اور اسی طرف اپنے رب کی طرف لگ جائیں اور اپنے رب کو پکاریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہر انسان کو پتہ ہے اس سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، تو یہ کام کریں۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے میرا اور آپ کا رب ہم سب کی مدد کرے گا۔ جو اس پینڈیمک سے، اس کی وجہ سے پریشان ہے تو ضرور اس کی سب کی مدد آئے گی، مگر برائے مہربانی ڈپریشن کوئی نہ کرے۔ یہی ویڈیوز تھی، یہی سروے تھا، یہی ریسرچ تھی میری، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوئی، اور بس سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ شیئر کروں، کچھ ٹپس بتاؤں آپ لوگوں کو۔ اور اسی کے ساتھ انجم آپی آپ لوگوں سے اللہ حافظ کہتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔